I called them. They were both great people and sort of reasonable. I said, listen, you want a trade deal? We're not going to make a deal with you if you're going to be in war. Then I called Cambodia, I called Thailand, I called Cambodia, back and forth. Of Malaysia. Malaysia was like a mediator. We used a beautiful facility in Malaysia because it was too hot. The other two, and I don't mean hot. Masih lagi tak boleh move on dengan Malaysia. Walaupun dia dah tinggalkan Malaysia, tapi dia masih lagi bercakap pasal Malaysia. Will we see an ASEAN summit in Timor-Leste in 2029? I doubt that. Why not? I doubt that. And in that sense, of course, Malaysia fits that criteria quite well. To KLCC. I spent some time discussing Gaza. He knew about, my meeting with past Hamas leaders. And I explained to him why. I was in Doha. Come on over if you wanna have a good time. No more playing around, but now's the time to cross the line. Show me what's inside that soul, I'll let you feel mine. Come on, instead I'm... Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, dilancarkan, dipermudahkan segala urusannya. Amin. Oke teman-teman, nah sekali lagi ya, Donald Trump sepertinya belum move on lagi daripada Malaysia. Nah di sini dalam suatu kenyataan dia menyebut lagi tentang Malaysia. Oke, so kira-kira apa yang dikatakannya nanti kita akan tonton bersama-sama ya. Tapi di sini ada daripada berita Sinar Harian, Trump masih belum move on dengan Malaysia. Sekali lagi dia puji ya. Oke, ada apa ini sebenarnya ya? Apa maksud dia? So kita tengok nanti apa yang dikatakan. Presiden Amerika Serikat belum move on apabila memuji Malaysia dan Perdana Menterinya. Beliau menyentuh mengenai keamanan serantau sekaligus menceritakan tentang perjanjian damai Kuala Lumpur antara Thailand dan juga Kamboja. Oke teman-teman, kita dengarkan apa yang dikatakannya, nanti kita akan ulas juga. So langsung saja, cium. I called them, they were both great people and sort of reasonable. I said, listen, you want a trade deal? We're not going to make a deal with you if you're going to be in war. Then I called Cambodia, I called Thailand, I called Cambodia, back and forth. And after about 2 days, we ended up with the help of Malaysia. Malaysia was like a mediator. We used a beautiful facility in Malaysia because it was too hot. The other two, and I don't mean hot weather-wise, I mean it was hot. It was too hot with bullets flying all over the place. And Malaysia was fantastic, and they helped implement it. The Prime Minister was great guy, just left him. And within 2 days, we signed a deal. And the two people came in. They were like best friends. It was a beautiful thing to see. We saved, probably millions of lives. They've had a tempestuous relationship for, I said, for how many years? 500 years. They said, that's a long time. That's a long time. But we think this is going to be, hopefully, I use the word everlasting. Same thing in the Middle East. We hope it's going to be everlasting peace. They never had peace. Trump masih lagi tak boleh move on dengan Malaysia. Walaupun dia dah tinggalkan Malaysia, tapi dia masih lagi bercakap pasal Malaysia. Tengok video ni. I called them, they were both great people and sort of reasonable. I said, listen, you want a trade deal? We're not going to make a deal with you if you're going to be in war. Then I called Cambodia, I called Thailand, I called Cambodia, back and forth. And after about 2 days, we ended up with the help of Malaysia. Malaysia was like a mediator. We used a beautiful facility in Malaysia because it was too hot. The other two, and I don't mean hot weather-wise, I mean it was hot. It was too hot with bullets flying all over the place. And Malaysia was fantastic, and they helped implement it. The Prime Minister was great guy, just left him. And within 2 days, we signed a deal, and the two people came in. They were like best friends. It was a beautiful thing to see. We saved, probably millions of lives. Sebenarnya pada pandangan saya lah pujian Trump ke atas Malaysia dan juga PMX ni, dia sebenarnya tak penting pun. Dia tak penting. Bahkan tetapi yang lebih penting lagi adalah
peranan yang dimainkan oleh Malaysia ni diiktiraf oleh Donald Trump sendiri, yang mana ia telah berjaya menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada melayang. Macam kita tahulah, krisis sempadan dekat Thailand dan juga Kemboja ni dia makin serius dan sudah berlaku kejadian tembak-menembak di antara kedua-dua pihak. Dan akibatnya ada banyak rakyat biasa yang Korban ya. tak bersalah pun akan tetapi menjadi mangsa. Akan tetapi walau apa pun, apa yang Trump buat ni, dia adalah satu free marketing untuk Malaysia, dan secara tak langsung nama Malaysia pun telah pun diangkat dan dikenali dekat satu dunia. Tak begitu ke? Share pandangan korang dekat ruangan komen. Okey, nampak berat nak balik si Trump ni. Mungkin dia belum puas di Malaysia. Salam pun tak tarik. Kami cuma negara kecil Islam yang sukakan kedamaian. Okey. Kita pun doakan untuk kedamaian dunia ini kan. Tidak ada perang, apa-apa semuanya tentram, menjalani hidup. Kita doakan juga yang di Palestin sana, di Gaza. Mungkin dia pun ada hati nanti, terketuk hatinya ya, supaya membuat perdamaian juga. Kita pun tidak tahu ke depannya mungkin terjadi ya. Okey, kita doakan banyak-banyak lah saja ya. Mungkin ini adalah awal juga, buktinya juga Thailand dan juga Kemboja juga boleh berdamai kembali kan. Okey. Nah, di sini banyak ya yang berikan komentar. Hati Trump milik Allah. Sama-sama kita doakan lembutkan hati dia. Keberadaan beliau ke Malaysia, Allah lembutkan hati dia untuk hentikan peperangan di Gaza. Amin. Kita doakan ya. Semua pun banyak mendoakan. Mana tahu ini adalah awal ya. Okey. Tak ada yang tak mungkin di dunia ini, betul tidak? Oke teman-teman, nah tadi itu videonya dia puji juga secara tidak langsung suka dan tak suka ya. Memang nama Malaysia ini akan dikenali juga di seluruh dunia kan. Diakibatkan dia tahu Donald Trump adalah presiden Amerika. So mestilah mereka ada yang tak tahu. Jadi di mana itu di Malaysia? Mana itu Malaysia? Apa tempat itu? Kan ada juga kan mereka mungkin belum tahu juga keberadaan Malaysia. Nah, diakibatkan ini adalah marketing free katanya itu daripada dia. So dia memberitahukan di seluruh dunia. Oke teman-teman, ini semuanya saya pun reaction ini terlepas daripada politik-politik kan. Ada juga saya pun tak mau menyinggung politik Malaysia. Kita hanya berbagi cerita ternyata begini ya keadaan di Malaysia ini. Nah, Donald Trump mengatakan macam ini. Nah, dan juga tadi katanya dia puji Perdana Menteri Malaysia. Ini terlepas daripada politik lah ya. Saya ada tahu juga ada yang tak suka dan tak suka. Tapi kita dengarkan aja apa yang dikatakan beliau ini. So, jom langsung saja. Ni Malaysia ni jadi tumpuan dunia. Betul. Seluruh dunia perhati Malaysia. Bagaimana kita boleh handle Trump. Esoknya dengan Lee Chiang. Hari ni sign dengan Trump. Esok sign dengan Lee Chiang. Kemudian sepakat negara ASEAN bawa Brazil. Brazil itu perang musuh betul dengan Donald Trump. Kita panggil dia. South Africa, Ramaphosa disergah oleh Trump masa pertemuan. Kita panggil dia. Saya kena tegang. Selalu tu dunia bagi perhatian. Ada 2-3 ini memang dengki, hasad dengki dengan kita. Bukan soal saya. Ini yang kawan-kawan saya kerja lagi bertungkus lumus untuk menjayakan ini. Jadi sudah kena harap. Saya syukur. Saya anak Malaysia. Saya bangga kerana Malaysia harum namanya sekarang. Sebab itu kita sign kemudian ya. ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 upgrade. Yang pertama ASEAN dengan yang upgrade ini. Pertama. Kalau kita takut dengan negara Amerika Syarikat, mana mungkin kita sign dengan China? Sehari selepas Presiden Trump pulang. Tak mungkin.
Ini saya kata kebijaksanaan diplomasi. Ya, bukan saya, tapi rakan-rakan semua. I wonder you can share with us what you and President Trump talked about during your ride from the tarmac to KLCC. I spent some time discussing Gaza. He knew about, my meeting with past Hamas leaders. And I explained to him why. I was in Doha. I know one or two of them. I decided to meet them and strongly urged them to support the peace initiative by the Arab neighbors, OIC. That was it. But I said, if you talk about a lasting peace, a durable peace, that must be comprehensive. But of course, his answer is that, this is the first phase. We are working with it, working on it. He said, do I know Witkoff? I said, I met him. And we are taking it very seriously. He must not fail, is a problem. So I think I was in a fortunate position because firstly, he allowed me to have that forthright with him in private, in confidence. And I must confess that he listens very attentively and our views. I did my best to appeal to him to say that, look, the peace initiative must be comprehensive, must be durable, must be fair, ultimately. You see? And of course, there are many things he said in private, which is to me enlightening, and of course, I was happy to hear that. But then these are private conversations between leaders, and you have to respect that. Oke teman-teman, nah itu tadi pernyataan daripada Perdana Menteri Malaysia yaitu Anwar Ibrahim. Oke teman-teman, nah betul tadi dikatakannya Malaysia ini secara tidak langsung ya, suka dan tak suka memang menjadi tumpuan dunia. Karena ya seorang Presiden Amerika Serikat yang mengatakan sendiri dan juga banyak juga warganet yang tertumpu. Wah, apalagi itu hari memuji jalan raya dan sebagainya ya. Oke teman-teman, nah bukan masalah Perdana Menteri tapi tentang Malaysia katanya. Oke, so saya kurang mendalami lah ya. Ada juga nanti tentang politik. Saya tak mau masuk ke dalam itu sangat. Oke, so saya fokus kepada Malaysianya saja. Oke, so banyak keuntungan kalau negara kita itu ditengok dunia. Salah satunya adalah ya datangnya banyaknya pelancong asing supaya di sini berbelanja dan sebagainya, keuntungan di dalam negara dan juga investor asing masuk melirik Malaysia, so boleh berinvestasi di sini, buka kilang, buka apa semuanya. Jadi perekonomian rakyat juga boleh bekerja ke kilang ini, boleh kerja ke perusahaan ini, macam itu ya. So banyaklah keuntungannya ya. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silakan komen ya. Oke, terlepas daripada politik ya. Oke, so saya kurang mendalami dan kurang paham sekali lah pasal politik-politik ini ya. Biasalah ya, ada yang tak suka, ada yang suka, is normal. Okay. Sebenarnya saya ada tengok juga ya, bagusnya Malaysia ini sangat terhandle ya untuk ASEAN 2025 ini. Nah, ternyata di sini juga kan baru-baru ini Timor Leste itu baru saja join kepada family ASEAN ya 2025 ini. So, ternyata di sini ada juga cadangan kan. Selanjutnya di negara mana? Nah, di sini saya ada terjumpa satu video ditulis di sini, Timor Leste tidak sedia jadi pengerusi ASEAN pada 2029. Kira-kira 4 tahun lagi pun dia katanya belum bersedia lagi. Oke, so mungkin perlahan-lahan lah kan, baru saja join, mungkin perlu masa juga untuk menghandle ini semua. Karena bukan senang juga ya, pemimpin-pemimpin negara semuanya jalan ditutup ya. Macam ada katanya lockdown dan sangat-sangat ketat karena ini adalah keamanan negara ya. Kita tidak mau terjadi apa-apa untuk pemimpin-pemimpin negara luar sana ya.
negara-negara maju. Kalau apa-apa terjadi di negara ini, wow, rusaklah citra negara, suatu negara itu ya, karena dicap tidak aman. So mereka mungkin belum bersedia, jadi baguslah kan dia kasih tahu awal-awal dia belum bersedia lagi. Nanti sudah bersedia mungkin bolehlah kan. Oke, good job, terbaik ya Timor Leste. Nah, ini nanti kita akan reactionkan juga di next videonya about Timor Leste. Oke, so stay tune dan tonton video Sari selanjutnya. Oke. Will we see an ASEAN summit in Timor-Leste in 2029? I doubt that. Oh, why not? I doubt that in 4 years' time we'll be ready because of infrastructure. When I look at the summit here, I have to say congratulations to Malaysia. What an exceptional summit in substance of the summit, but also in all the arrangements. Incredibly artistic, incredibly welcoming, effective, professional, and so on. Great summit. Congratulations. I don't think we can do it even by, we cannot even do half of it. So we have to be realistic. Yeah, we will work hard. We can host some ministerial meetings, foreign ministers meeting. Not now. Even now we cannot hold an ASEAN ministerial meeting. Not only because of infrastructure, but because of human resources. So we maybe 10 years from now, yes, we could, if everything improve, if peace continue to prevail in my country, if we work harder on economic growth, on facilitating investments in the country, in eliminating stifling bureaucracy, incompetence, irresponsibility, then yes, in 10 years we will do a great summit. But by then, maybe I will no longer be anywhere in the politics of Timor-Leste. No doubt you'll still be a figurehead. No No. matter what position you hold or not don't hold, right? Yeah. You will always be influential. No, what I will do, I will talk to Dr. Mahathir. Can you tell me the prescription to... Good point. He's 100 years old, alive and kicking. Thank What's- you. A group of countries which are sovereign nations, which build relationship based on mutual respect, which respect the principle of consensus. Nobody is imposing anything on anybody within BRICS, and countries exchange views on global issues and exchange views on common approaches to strategic issues that shape our modern world. And in that sense, of course, Malaysia fits that criteria quite well. Oke, di sini ada tertulis ya, selepas Brazil, terkini Rusia sokong Malaysia sertai Pakatan BRICS. Oke, so BRICS ya. Nah, takutnya nanti ada yang jealous ya. Yang selalu membagi tahu kami negara BRICS. Oke, so kalian tahulah siapa yang saya maksud tadi. Oke, terlepas daripada itu semua, tapi yang bagusnya Malaysia ini ya, mereka tak ada pun mohon. Tak ada mohon, saya mau masuk. Banyak sekali negara-negara yang over. Supaya Malaysia tuh join BRICS ya. Oke teman-teman, gimana menurut Anda? Tahniah Malaysia, terbaik, luar biasa ya. Kita doakan bersama-sama. Saya pun walaupun bukan orang Malaysia, saya pun ikut tumpang berbangga juga ya. Oke, luar biasa, terbaik. Good job. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Bagaimana menurut Anda? Berikan pandangan, pendapat di dalam kolom komentar ya. Oke, see you, bye-bye on next video. Thanks for watching!
If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.